Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome sur la place Saint-Pierre. Aujourd'hui, nous allons entendre une catéchèse du pape François à l'occasion de cette dernière journée, de ce dernier samedi jubilaire à Rome. Savoir que l'année du jubilé se termine demain dans les diocèses, mais il continue à Rome jusqu'au dimanche 20 novembre, solennité du Christ roi. Le pape vient de saluer tous les prêtres qui vont lire un passage de l'Évangile qui va être commenté justement par le pape François. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza giubilare che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. The Gospel of the Lord.
Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى. في ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما كان رضاك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن شاء الابن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In quest'ultima udienza giubilare del sabato vorrei presentare un aspetto importante della misericordia. En cette dernière audience jubilaire du samedi, je voudrais présenter un aspect important de la miséricorde, Dio infatti l'inclusion. nel suo disegno di amore Dieu, en effet, dans son dessein d'amour, ne veut pas exclure includere qui que ce soit, mais il veut inclure ad esempio toute personne. mediante il battesimo ci fa suoi Par exemple, figli in Cristo, à travers le baptême, membri del suo corpo che è la Chiesa. E noi il nous fait ses cristiani fils siamo dans le invitati Christ, a membres de usare son lo corps stesso qui est criterio. l'Église. La misericordia è Et nous, quel chrétiens, modo nous di sommes invités agire, à quello utiliser stile le con même cui critère. cerchiamo di La includere miséricorde est ce nella mode nostra d'agir, vita ce gli style, altri, evitando avec di lequel nous chiuderci cherchons à ai inclure noi dans stessi notre vie les e nelle autres, nostre sicurezze en évitant de nous fermer en nous-mêmes Nel brano del et Vangelo dans di nos Matteo sécurités che abbiamo égoïstes. appena ascoltato, Gesù rivolge un invito realmente universale. Dans le passage de l'évangile de Matthieu que nous venons à peine d'entendre, Jésus adresse une invitation réellement universelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et moi je vous donnerai le repos. Personne n'est exclu de cet appel, parce que la mission de Jésus est celle de révéler à chaque personne l'amour du Père. À nous, il revient d'ouvrir le cœur, de nous confier en Jésus et à accueillir ce message d'amour qui nous fait entrer dans le mystère du salut. Cet aspect de la miséricorde, l'inclusion, se manifeste dans le fait d'élargir ses bras pour accueillir sans exclure, sans classifier les autres en fonction de leurs conditions sociales, de la langue, de la race, de la culture, de la religion. Devant nous, il y a seulement une personne à aimer comme Dieu l'aime. Ce sont les personnes que je rencontre dans mon travail, dans mon quartier. Ce sont des personnes à aimer, comme Dieu les aime. Peu importe leur provenance. Chaque personne que je rencontre, c'est une personne que Dieu aime et je dois l'aimer. Et c'est ce que j'appelle l'inclusion. Quante persone stanche e oppresse incontriamo anche oggi. Aujourd'hui, nous rencontrons tant de personnes fatiguées et opprimées sur la route, dans les offices publics, dans les dispensaires médicaux. Le regard de Jésus se pose sur chacun de ces visages, même à travers nos yeux. Comment est notre cœur? Est-il miséricordieux? Et notre mode de penser et d'agir est-il inclusif? L'Évangile nous appelle à reconnaître dans l'histoire de l'humanité le dessein d'une grande œuvre d'inclusion qui, en respectant pleinement la liberté de chaque personne, de chaque communauté, de chaque peuple, appelle tous à former une famille de frères et sœurs dans la justice, dans la solidarité et dans la paix, et à faire partie de l'Église qui est le corps du Christ. Come sono vere le parole di Gesù che invita quanti sono stanchi e affaticati. Comme elles sont vraies les paroles de Jésus qui invitent ceux qui sont fatigués et las d'aller à lui pour trouver le repos. Ses bras grands ouverts sur la croix démontrent que personne n'est exclu de son amour et de sa miséricorde. Même le plus grand pécheur. Personne n'est exclu de son amour. Tous nous sommes inclus dans son amour et dans sa miséricorde.
L'expression plus immédiate avec laquelle nous nous sentons accueillis et intégrés en lui est celle de son pardon. Tous nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. Et tous nous avons besoin de rencontrer des frères et des sœurs qui nous aident à aller à Jésus. Nous devons nous ouvrir au don qu'il a fait sur la croix. Ne nous faisons pas obstacle les uns les autres. N'excluons personne. Même plus, avec humilité et simplicité, faisons-nous instruments de la miséricorde inclusive du Père. La Sainte Mère, l'Église, prolonge dans le monde le grand accueil du Christ mort et ressuscité. Même cette place, avec ses colonnes, exprime cet accueil. Laissons-nous toucher en ce mouvement d'inclusion par les autres pour être témoins de la miséricorde avec laquelle Dieu nous a accueillis et nous accueille chacun de nous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais parler d'un aspect particulier de la miséricorde. Dieu n'exclut personne de son dessein d'amour. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Nous sommes invités à agir aussi de cette manière qui nous fait ouvrir grand les bras sans exclure personne de notre vie. Que de personnes fatiguées et oppressées rencontrons-nous en chemin? Notre cœur est-il miséricordieux envers elles comme celui de Jésus? Respectant la liberté de chacun, tous les hommes sont appelés à former une grande famille de frères et de sœurs, le corps du Christ. Sur la croix, Jésus ouvre grand ses bras, il n'exclut personne de sa miséricorde et propose à chacun le pardon. Mais nous avons tous besoin de rencontrer des frères qui nous aident à trouver Jésus et accueillir le don qu'il nous fait. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolarmente i fedeli venuti da Francia e Svizzera. Gesù ha aperto le braccia sulla croce per accogliere tutti coloro che avevano bisogno di essere sollevati. Abbiamo anche noi il cuore misericordioso. Apriamolo alle persone che incontriamo e che hanno bisogno di noi. Facciamoci strumenti della misericordia del Padre. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de France et de Suisse. Jésus a ouvert les bras sur la croix pour accueillir tous ceux qui avaient besoin d'être soulagés. Nous aussi, ayons le cœur miséricordieux. Ouvrons-le aux personnes que nous rencontrons et qui ont besoin de nous. Soyons les instruments de la miséricorde du Père. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem,
and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in this, the last of our special Saturday audiences for the Holy Year of Mercy, I would like to stress the importance of inclusion. God's mercy, which excludes no one, challenges us to be merciful and open to the needs of others, especially the poor and all those who are weary and burdened. We who have experienced that love and mercy have a part to play in his saving plan, which embraces all of history. In his mercy, God calls all men and women to become members of the body of Christ, which is the Church, and to work together as one family in building a world of justice, solidarity, and peace. God reconciled mankind to himself by the sacrifice of his Son on the cross. He now sends us, his Church, to extend that merciful embrace to our brothers and sisters throughout the world. The arms of the great colonnade surrounding this square symbolize that embrace. They remind us not only of the Church's mission to the human family, but also of our own call to bear faithful witness to God's inclusive love through the mercy, love, and forgiveness we show to others. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierno die, specialmente quelli provenienti da Irlanda e Pakistan. Confervi di auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su di voi la gioia e la pace di Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Ireland and Pakistan, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser letzten Jubiläumsaudienz am Samstag möchte ich den wichtigen Aspekt der Barmherzigkeit vorstellen, die Inklusion. Gott schließt alle Menschen in seine unendliche Liebe ein. So macht er uns durch die Taufe zu Söhnen und Töchtern in seinem Sohn und zu Gliedern seines Leibes, der Kirche. An uns liegt es, unser Herz zu öffnen und die Botschaft seiner Liebe anzunehmen,
indem wir die anderen in unser Leben einbeziehen und vermeiden, nur unsere egoistischen Sicherheiten zu befriedigen. Darin besteht die Art und Weise des Handels der Barmherzigkeit. Wir dürfen die Menschen nicht nach ihrem sozialen Hintergrund, nach ihrer Sprache, ihrer Herkunft, ihrer Kultur oder ihrer Religion beurteilen. Vor uns steht nur der Mensch, den wir lieben sollen, wie Gott ihn liebt. Wir begegnen auf unseren Straßen und bei der Arbeit vielen müden und bedrückten Personen. Der gütige Blick Jesu soll auch durch unsere Augen auf ihnen ruhen. Aber auch wir haben die Barmherzigkeit nötig und der unmittelbare Ausdruck dafür, dass wir uns von ihm angenommen wissen dürfen, ist seine Vergebung. Die Kirche reicht diese Vergebung in die Welt weiter. Lassen wir uns einbeziehen in diese Bewegung der Inklusion. So werden wir zu Zeugen jener Barmherzigkeit, mit der Gott jeden von uns angenommen hat und immer wieder annimmt. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Approfittate del vostro soggiorno a Roma per scoprire i numerosi segni della misericordia di Dio visibili in questa città. Lo Spirito Santo vi accompagni sul vostro cammino. Papst Franziskus hat sich mit den folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Nutzt euren Aufenthalt in Rom, um die vielen Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, die in dieser Stadt sichtbar sind, zu entdecken. Der Heilige Geist begleite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta última audiencia jubilar del sábado, consideramos un aspecto importante de la misericordia, la inclusión, que refleja el actuar de Dios que no excluye a nadie de su designio amoroso de salvación, sino que llama a todos. Esta es la invitación que hace Jesús en el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Nadie está excluido de esta llamada, porque la misión de Jesús es revelar a cada persona el amor del Padre. Por el sacramento del bautismo nos convertimos en hijos de Dios y en miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso, como cristianos, estamos invitados a hacer nuestro este criterio de la misericordia con el que tratamos de incluir en nuestra vida a todos, acogiéndolos y amándolos como los ama Dios. Así evitamos encerrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias seguridades. El Evangelio nos impulsa a reconocer en la historia de la humanidad el designio de una gran obra de inclusión que, respetando la libertad de cada uno, llama a todos a formar una única familia de hermanos y hermanas y a ser miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús
que a todos acoge con sus brazos abiertos en la cruz, nos ayude a crecer como hermanos en su amor y a ser instrumentos de la misericordia y ternura del Padre. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Um aspecto importante da misericórdia é a inclusão, que se manifesta nos nossos braços abertos para acolher, sem excluir nem classificar os outros, segundo a sua condição social, língua, raça, cultura e religião. Diante de nós há apenas uma pessoa concreta que devemos amar como Deus a ama. Deus quer todos incluídos, não exclui ninguém. Como são verdadeiras as palavras de Jesus quando convida a ir até Ele todas as pessoas que estão cansadas e oprimidas, garantindo-lhes alívio e conforto. Os seus braços abertos na cruz provam que ninguém é excluído do seu amor e da sua misericórdia. A expressão mais palpável de que somos acolhidos e restaurados em Cristo é o seu perdão. Todos precisamos de ser perdoados por Deus. E todos precisamos de encontrar irmãos e irmãs que nos ajudem a chegar até Jesus e receber o perdão que Ele nos mereceu na cruz. Não sejamos de obstáculo a que isso aconteça. O nosso coração é misericordioso. O nosso modo de pensar e agir é inclusivo. É que através dos nossos olhos pousa-se o olhar de Jesus sobre cada um dos nossos irmãos. Deixemo-nos envolver neste movimento de inclusão dos outros, para sermos testemunhas da misericórdia com que Deus acolheu e acolhe a cada um de nós. Não excluamos ninguém. Antes, pelo contrário, com humildade e simplicidade, façamos-nos instrumentos da misericórdia inclusiva do Pai. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, augurandovi di sperimentare in questo pellegrinaggio giubilare la potenza del Vangelo della misericordia che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, de coração vos saúdo a todos, desejando-vos que possais experimentar nesta peregrinação jubilar a força do Evangelho da Misericórdia, que transforma, que faz entrar no coração de Deus, que nos torna capazes de perdoar e olhar o mundo com mais bondade. Que Deus vos abençoe a vós e às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي
وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في مقابلة السبت اليوبيلية الأخيرة أريد أن أقدم جانبا مهما من الرحمة: الإدماج. في الواقع إن الله في مخطط محبته لا يريد أن يستثني أحدا، وإنما يريد إدماج الجميع، ونحن المسيحيون مدعوون لنستعمل المعيار عينه ونسعى من خلاله لإدماج الآخرين في حياتنا، متحاشين الانغلاق على أنفسنا وعلى ضماناتنا الأنانية. في نص إنجيل متى الذي سمعناه يوجه يسوع دعوة شاملة بالفعل: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. هذا النداء لا يستثني أحدا، لأن رسالة يسوع هي إظهار محبة الآب لكل شخص، ومن واجبنا أن نفتح قلبنا ونثق بيسوع ونقبل رسالة المحبة هذه التي تدخلنا في سر الخلاص. هذا الجانب من الرحمة يظهر في تشريع الذراعين للقبول بدون استثناء، وبدون تصنيف الآخرين بحسب الوضع الاجتماعي أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الدين. أمامنا فقط شخص نحبه كما يحبه الله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، دعونا لا نضع العوائق أمام بعضنا البعض، ولا نستثنين أحدا، بل نجعل من أنفسنا بتواضع وبساطة أدوات لرحمة الآب الشاملة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba e in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, Gesù vuole includere tutti, soprattutto chi è tenuto ai margini e grida verso di Lui. Lasciamoci coinvolgere in questo movimento di inclusione per essere testimoni della misericordia con la quale Dio ha accolto e accoglie ciascuno di noi. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن يسوع يريد إدماج الجميع، ولا سيما المهمشين والذين يصرخون إليه. لنسمح بأن تشملنا حركة الإدماج هذه، لنكون شهودا للرحمة التي قبل فيها الله ويقبل كل واحد منا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej audiencji jubileuszowej chciałbym przedstawić ważny aspekt miłosierdzia – włączanie. Bóg w swoim planie miłości nie chce nikogo wykluczyć, ale wszystkich włączyć, to znaczy uczynić nas swymi dziećmi, członkami swego ciała, którym jest Kościół. Pan Jezus kieruje do ludzi prawdziwie powszechną zachętę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Jest to wezwanie skierowane do każdego z nas, ponieważ misją Jezusa jest objawienie wszystkim miłości Ojca. Jego ramiona rozpostarte na krzyżu ukazują, że nikt nie jest wykluczony, pozbawiony Jego miłości i Jego miłosierdzia. Wszyscy potrzebujemy Bożego przebaczenia. Dlatego i my nikogo nigdy nie wykluczajmy. Nie klasyfikujmy innych ludzi na podstawie statusu społecznego, przynależności językowej czy religijnej. Spotykając ludzi, pamiętajmy, że przed nami zawsze staje osoba, nasz brat, siostra. W nich mamy rozpoznać Chrystusa. Mamy pokochać ich tak, jak kocha Bóg. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi qui presenti. Domani, per iniziativa dell'Associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, in Polonia verrà celebrata la giornata della solidarietà con la Chiesa perseguitata. Le inquietanti e dolorose circostanze attuali ci spingono a sostenere con preghiera fervida e con l'aiuto concreto i nostri fratelli che vivono nell'Iraq e negli altri paesi del Medio Oriente. Innalziamo a Dio la supplica affinché nessuno nel mondo sia escluso dalla società per motivi di religione, di cultura o di razza, che tutte le nazioni, rispettando la libertà di ogni uomo, formino una società come una grande famiglia di fratelli e sorelle viventi nella giustizia, nella solidarietà e nella pace. Benedico di cuore tutti voi e i vostri connazionali. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Aktualne, alarmujące i bolesne wydarzenia przynaglają nas, by żarliwą modlitwą i konkretną pomocą wspierać naszych braci żyjących w Iraku i w innych krajach Bliskiego Wschodu. Prośmy Boga, by nikt w świecie nie był wykluczany ze społeczności z motywów religijnych, kulturowych czy rasowych. Niech wszystkie narody, szanując wolność każdego człowieka, kształtują wspólnotę ludzką jako wielką rodzinę braci i sióstr żyjących w sprawiedliwości, solidarności i pokoju. Wam wszystkim i waszym rodakom z serca błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. De différentes communautés françaises, polonaises, arabes, polonaises, allemandes et anglaises, espagnoles. Nous allons maintenant entendre les salutations et le mot que le pape va adresser aux Italiens. In modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse un chaleureux bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Sono lieto di accogliere i fedeli del movimento. Je suis heureux d'accueillir les fidèles du mouvement Shalom Con il vescovo di San Miniato, avec l'évêque de San Miniato,
l'Unione Cattolica degli Insegnanti Medi della Puglia, Je suis heureux d'accueillir l'Union catholique des enseignants des Pouilles, i dipendenti dell'ANAS, la Federazione dei Veterinari. Je salue toutes les associations qui sont réunies sur cette place, la Fédération des vétérinaires et de la Confédération des libres professions, qui fêtent leur 50e anniversaire de fondation. Chers frères et sœurs, vivez avec foi cette dernière audience jubilaire pour expérimenter dans votre vie le pardon, la miséricorde et l'amour de Dieu. Saluto con particolare affetto voi, volontari del Giubileo. Je salue de façon très particulière vous, les volontaires du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Siete stati bravi. Vous avez été très courageux. Voi che venite da diverse nazioni. Vous qui venez de différentes nations, je vous remercie pour le service précieux que vous avez accompli pour que les pèlerins puissent vivre de façon la plus idéale cette expérience de foi. Dans le cours de ces derniers mois, j'ai noté votre discrète présence sur la place avec votre logo du jubilé. Je suis admiratif du don de vous-même, de votre patience et de l'enthousiasme avec lequel vous avez accompli votre mission. In particolare un saluto porgo ai giovani, agli ammalati e ai sposi novelli. Je salue de façon particulière les jeunes, les malades, les nouveaux époux. Hier, nous avons rappelé Saint Martin de Tours, patron des mendiants, dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire de la naissance. Que son exemple suscite en vous, chers jeunes, et spécialement vous, les étudiants Erasmus d'Europe, le désir d'accomplir les gestes de solidarité concrète, que votre confiance dans le Christ Jésus vous soutienne, chers malades, dans les épreuves et dans la maladie, que sa rectitude morale vous rappelle, chers jeunes mariés, l'importance des valeurs dans l'éducation des enfants. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dans cette audience jubilaire, cette dernière audience que le pape accordait, le pape invitait justement les fidèles qui l'écoutaient à l'inclusion, c'est-à-dire à ouvrir les bras, comme Jésus les avait ouverts sur la croix, mais à les ouvrir à tous ceux qui ont besoin de miséricorde et à aimer notre prochain. Je remercie Telepace, Immédiat et TV2000 et Vanina pour leur aide à la réalisation de cette audience jubilaire. Demain, nous retrouvons le pape en direct de Rome pour la messe du Jubilé des sans-abri à 10h.
Un grand merci pour votre fidélité et bonne continuation sur KTO.